So maying adlaw sa tanan. Good afternoon no. So nami diri no sa may National Highway. Nami sa may barangay mayong tubig no at gikan mi nag-lunch no. So dira mi nag-lunch kana nga kananan. And then ni resta kadali diri no kay gusa kay akong tiyan no daghan kay kog nakaon no lami kayong kuan lami kay atong lunch karon no. And na pamigibulong nga kuan kanang usa ka client nato no kanang nata ihatod no naihatod si Sir Neil and then while waiting so manang napami diri no well gares mi naman gud diri kanang ilalo mi sa dako nga kani nga kahoy okay kani okay and then nara sila dito no for sa ako mga kauban okay so kami ra gyapong tulo nagkuyog karon and then thank you Lord no for a nice weather no kinahanglan ta mo palandong because init jud kayo if kuanta ka nang under ka sa tunga-tunga gid sa adlaw. And ganinang buntag na atong schedule di ay is bunga dawin. And then karong hapon ang schedule nato is batuhon so moangat ta, okay? So dagay-dugay na sa tawa nakabalik dito, okay? So very happy no. Happy Thursday sa tanan. Happy lunchtime, okay? So bye-bye no. God bless sa tanan.